Kako se leče psihički problemi emocionalnim metodom? Kada čujemo izraz psihički problemi, najčešće se misli na sve vrste simptoma koji se pokazuju u duševnom životu osobe. Strahovi, anksioznost, obsesije, potištenost itd. A kada čujemo da nečiji zdravstveni problemi idu iz glave ili da su na nervnoj bazi, onda time hoće da se kaže da su nečije tegobe uzrokovane psihičkim faktorima, a ne medicinskim. Postoji stručni izraz za sve simptome, i duševne, psihičke, i telesne, somatske, a to je da su oni psihosomatski. Također postoji i stručni izraz za psihičke uzroke simptoma, a to je da su oni psihogeni. Tako bi se moglo reći da psihogeni uzroci stoje iza svih psihosomatskih tegoba. Ili, ako ne koristimo stručne termine, moglo bi se reći da su svi duševni i neki telesni zdravstveni problemi na nervnoj bazi. Dobro, lepo ste vi to nama razjasnili, reći će neki, ali kako se leče ti problemi? Da li ljude sa takvim problemima treba izgrditi, ubediti ih da se saberu, dođu k sebi, jer sve je to njima samo iz glave, ili ih uputiti na psihijatra i lekove, ili im reći da idu na psihoterapiju? Ljudi koji se sretnu sa osobama koje imaju probleme na nervnoj bazi, rade sve od gore navedenog. Neki veruju da osoba treba samo da se trgne i odbaci svoje tegobe, neki preporučuju psihijatra i lekove, a jedna manjina savjetuje i psihoterapijski tretman. Kao neko ko se bavi pomaganjem ljudima preko 30 godina, smatram da je onaj prvi savjet da duševno-telesne tegobe treba podceniti i motivisati osobu da ih snagom volje odbaci, nije delotvoran, uglavnom ne pomaže. Ako se radi o nekom urgentnom stanju, gde je osoba upala u neko teško stanje, preti da će ubiti sebe ili nekog drugog, ili nije funkcionalna, ne može ni da komunicira sa okolinom, onda je najpre voditi kod psihijatra. Kasnije, kada osoba izađe iz tog teškog i urgentnog stanja, kada se lekovima spusti, može se probati sa psihoterapijom. I konačno, što je najčešće, ljudi duže vreme imaju određene psihosomatske tegobe sa kojima se bore, ali počinju da shvataju da se ne mogu sami izboriti sa njima. Njima se može preporučiti psihoterapija kao terapija izbora. Sad, nisu sve psihoterapije iste. Neke od njih su slične, ali neke se međusobno mogu mnogo razlikovati. Kako izabrati? Najprije treba probati da se radi sa nekim ko je blizu, a ima zvanje psihoterapijskog savjetnika ili psihoterapeuta, završio edukaciju za to, radi bilo u državnom zdravstvu ili privatno. Ako takav stručnjak ne postoji ili saradnja ne uspe, ne treba se predati. Treba se raspitati unaokolo i preko interneta ko se bavi psihoterapijom, ali nije predaleko. Spisak nekih psihoterapijskih savjetnika i psihoterapeuta imate na web sajtu www.savjetnik.org.rs. Zatim treba kontaktirati neke od njih telefonom ili zakazati intervju preko interneta sa kamerom i upoznati se sa njima. Posle toga se treba odlučiti za jednog od njih i ostati u tretmanu, uživo ili online, neko vreme. Terapiju i terapeuta ne treba lako napuštati, već najpre vidjeti ako nešto ne odgovara ili smeta, da li se to može ispraviti. I terapeutu i klijentu treba neko vreme da se bolje upoznaju i prilagode se jedno drugom. Uz malo sreće,
može se naći neki psihoterapeut u blizini ili online sa kojim ćete uspostaviti uspešnu saradnju. Što se mene tiče, ja sam integrativni psihoterapeut jer se prilagođavam potrebama i mogućnostima klijenta, kombinovanjem više metoda i tehnika rada. Imam psihoterapijsko iskustvo od preko 30 godina. Najviše sam naučio od Carla Rogersa, Artura Džanova i kognitivnih psihoterapeuta. Moj pristup se zove emocionalni metod i registrovan je od strane Udruženja za psihoterapiju, savjetovanje i coaching Srbije. Opisan je najdetaljnije u mojoj 3. knjizi Isceljujuća moć osjećanja u izdanju Maskoma iz Beograda. Moj web sajt je www.emocentar.com, a ima me i na Facebooku Psiholog Emocentar, Instagramu psiholog.emocentar i na YouTubeu @psiholog.emocentar. Pripadam humanističkoj školi u psihologiji i psihoterapiji, jer verujem da su ljudi u velikoj većini po prirodi, dakle ispod svoje neuroze, dobri, saradljivi i saosjećajni. Kako se dopire do te njihove prave prirode, tog pravog ja? Klijentov zadatak je da bude otvoren i iskren do bola. On ili ona, dok priča o sebi i svom životu, treba da bude usmeren ne toliko na događaje, već na osjećanja koje su ti događaji kod njega pokretali, naročito na dirljiva osjećanja, koja zatim treba pokazati u seansi terapeutu. Prema tome, ukoliko klijent ima poverenje u terapeuta, u svojoj priči je iskren do bola, obraća pažnju na pojavu dirljivih osjećanja, to jest ganut je, plače mu se, i ne krije ta osjećanja, već ih odmah pokazuje terapeutu, on će sigurno napredovati u rešavanju svojih tegoba. Postoji još jedna suptilna veština koju klijent treba da savlada da bi postigao velike promjene u svojoj ličnosti i oslobodio se tegoba. Tu veštinu bismo mogli nazvati zamišljanje nezadovoljenih emocionalnih potreba. O čemu se radi? Naime, kada klijent nauči da, dok iskreno priča šta je sve doživljavao u svom životu, prepoznaje dirljivo osjećanje i rasplače se, važno je da, dok plače, zamisli šta mu je to konkretno u emotivnom smislu trebalo od majke ili oca, starijeg brata ili sestre, babe, dede, i da onda plače, jer eto, nažalost, to nije imao. Potpuno psihofizičko doživljavanje nezadovoljenih emocionalnih potreba iz detinjstva i mladosti, dok se plače, razrešava napetost i tegobe koje su bile povezane sa tim osjećanjem i potrebom. U tom, možemo slobodno reći, isceljujućem doživljaju nema okrivljavanja nikoga, nema mržnje. Klijent po prvi put sada doživljava nešto što je trebalo da doživi da je imao u životu nekog koga je pažljivo slušao i razumeo. Ali pošto nije, on sada u psihoterapiji uz podršku terapeuta to doživljava. Klijent doživljava čisti bol što mu je nešto nedostajalo ili je imao pa je izgubio. Nema okrivljavanja bilo koga, nema mržnje, da opet naglasim. Ima svesti o tome da je život u celini lep i da sada konačno može slobodno da izrazi ono što do sada nije imao kome. Naravno, proces ovakve psihoterapije traje neko vreme, jer ova veština se mora dobro naučiti, tako da klijent posle to može raditi i kad je sam. Ima tu naravno i otpora i odbrana koje se moraju rešavati i na čije rešavanje ode najviše vremena. A najveća odbrana i otpor se sastoje u tome što su skoro svi klijenti na početku ubeđeni da je glupo plakati,
da je to slabost, da je to ispod časti i tako dalje. To je najveća odbrana od bola i najveća prepreka ka isceljenju. Psihoterapija ne može spasiti nikoga od loših događaja u nastavku života. Svima se dešavaju i loše i dobre stvari. Ono što psihoterapija ove vrste može uraditi jeste da oslobodi klijenta velike količine bola iz prošlosti i nauči ga kako će nadalje obrađivati bolna osjećanja koja će se pojavljivati u budućnosti kao rezultat budućih životnih događaja. Hvala.